सवाल ये है कि इस लॉकडाउन पीरियड में अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमें ईद उल फित्र की नमाज़ कैसे पढ़नी होगी। ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा होगा, या नमाज माफ़ हो जाएगी, नमाज नहीं पढ़नी होगी। आज इसी से मुताल्लिक़ चंद बातें आपको क्लियर करनी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ईद उल फित्र की नमाज माफ़ नहीं है। लॉकडाउन ना भी खुले तो भी हमें ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़नी है। अब पढ़नी कैसे है वो पूरी बातें इस वीडियो में आपके सामने आज क्लियर करनी है। ये बात आप जहन में बिठा लीजिए कि ईद उल फित्र की और ईदैन की नमाज के लिए वही शर्तें हैं जो जुमे के लिए हैं। यानी जुमे की नमाज के सही होने के लिए एक शर्त ये भी है कि इमाम के अलावा 3 लोग और हों, मुक्तदी 3 हों। 3 से कम मुक्तदी होंगे तो जुमा भी सही नहीं होता और ईदैन की नमाज भी सही नहीं होती। तो अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा और हमें ईद की नमाज करने का भी मौका और फुर्सत नहीं दी गई मस्जिदों में या मैदानों में या ईदगाहों में, तो फिर हमें ईद उल फित्र की नमाज घर में पढ़नी होगी। और घर में पढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त ये होगी कि इमाम के अलावा 3 मुक्तदी हों। इमाम के अलावा जिस घर में या अगर आसपास के हो मिलकर के 3 अफराद हो जाएं तो फिर उनको ईद उल फित्र की नमाज पढ़नी ज़रूरी है और वाजिब होगा ईद उल फित्र की नमाज पढ़ना। ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ख्याल करना है वो ये है कि ईद उल फित्र की नमाज की नियत हम कैसे करें। नमाज पढ़ाने वाले हजरात भी ख़ास तौर पर बार बार इस वीडियो को देख ले और सीख ले नमाज पढ़ाना, इसलिए उस वक्त परेशान होने की नौबत नहीं आएगी। तो सबसे पहले नियत का मामला। नियत कैसे करनी है। नियत अगर आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो यूँ कह सकते हैं कि मैं ईद उल फित्र की 2 वाजिब रकातें 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अगर इमाम है तो पढ़ा रहा हूँ, और अगर मुक्तदी हैं तो इस इमाम के पीछे मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर ज़बान से ये अल्फाज ना कह सकें तो दिल में ये इरादा कर लें मैं ईद की 2 वाजिब रकातें 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ रहा हूँ। ये नमाज की नियत हो गई। नमाज की नियत करने के बाद अब आगे क्या पूरी तरतीब है, कैसे नमाज पढ़नी है वो आप समझ लीजिए। नमाज ईद उल फित्र की इस तरीक़े पर पढ़ेंगे कि नियत करने के बाद हम कानों तक हाथ उठाएंगे और उसके बाद हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे जैसे दूसरी नमाज़ों में बांधते हैं। और उसके बाद नियत बांधने के बाद फिर सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद अब 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे और तीनों ज़ायद तकबीरों में कानों तक हाथ उठाएंगे, लेकिन पहली 2 ज़ायद तकबीरों में हाथ कानों तक उठा करके यानी अल्लाहु अकबर नीचे छोड़ देंगे पहली 2 ज़ायद तकबीरों में। और तीसरी बार जब अल्लाहु अकबर कहा जाएगा तो उसमें हमें कानों तक हाथ उठाने हैं, लेकिन वो नीचे छोड़ने नहीं हैं बल्कि फिर वो नाफ के नीचे बांध ले हैं। ये भी आप जहन में रखें कि 3 जो ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी अल्लाहु अकबर, ये नीचे हमने हाथ छोड़ें, ये कम से कम इतनी देर तक छोड़े रहने चाहिए जितनी देर में 3 मरतबा अल्लाहु अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा सके, यानी जल्दी ना करें, सुकून से करें। ये हमारी अब उसके बाद हमने तीसरी तकबीर कह के नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद फिर जैसे हम दूसरी नमाज़ें पढ़ते हैं वैसे ही 1 रकात मुकम्मल करेंगे, यानी अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे और अल्हम्द शरीफ पढ़ने के बाद सूरत पढ़ेंगे और सूरत के बाद फिर रुकू सजदे करके 1 रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात के लिए हम खड़े होंगे। खड़े होने के बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे यानी अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे और अल्हम्द शरीफ पढ़ने के बाद फिर सूरत पढ़ेंगे। और सूरत पढ़ने के बाद जो हम रुकू में जाने के लिए तकबीर कहते हैं तो अभी हम तकबीर कहते हुए रुकू में नहीं जाएंगे, बल्कि रुकू में जाने वाली तकबीर से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे। 3 मरतबा कहेंगे अल्लाहु अकबर। तीनों मरतबा हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर 1 तकबीर और कहेंगे जो तकबीर रुकू की तकबीर होगी, उसमें कानों तक हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। और रुकू में जाने के बाद रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर दोनों सजदे करके अत्तहियात बैठेंगे, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ के नमाज मुकम्मल कर लेंगे।
یہ ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ بھی مکمل ہو گیا، اور جو حضرات پڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے نیت کا فرق بھی بتا دیا اور ساری باتیں ان کو بتلا دی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو 2-4 بار دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ پڑھانا بھی سیکھ جائیں گے۔ یہ ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد مختصر سی دعا کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، عزت سکون سلامتی کے لیے کریں، اور رمضان المبارک جیسی مقدس مہینے میں جو خامیاں اور غلطی ہو گئی ان کی تلافی، ان کی غلطی اللہ تعالی سے معافی مانگیں۔ مختصر سی دعا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے خطبے کا۔ جمعے میں خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے۔ جمعے کی نماز بغیر خطبے کے صحیح نہیں ہوتی، ایک بات آپ کلیئر کر لیں، لیکن عید کی نماز بغیر خطبے کے صحیح ہو جاتی ہے، یعنی سلام پھیرا دعا کری عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں خطبے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کر سکتے ہوں، ہم پڑھنا جانتے ہیں، دیکھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں ہم، تاکہ اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ہمیں ملے۔ اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر الگ بات ہے، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جو پڑھ سکتے ہیں پہلے وہ، ان کے لیے ہم خطبہ یہ اسکرین پہ ہم دے رہے ہیں، اس خطبے کا وہ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس خطبے کو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ خطبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کے لیے ایک آسان سی شکل آپ کو یہ بتلائی جا رہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور بیٹھ جائیں۔ ممبر تو ہوگا نہیں، چیئر رکھ لیں، چیئر پہ بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں 20-25 سیکنڈ اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسرا خطبہ کیسے پڑھیں؟ دوسرا خطبہ پڑھیں، قرآن کریم سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد درود شریف پڑھیں، اور قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت قل هو اللہ انا اعطیناک والعصر جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ تو اس طرح ہمارے خطبے کی سنیت اور خطبے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ اور جو حضرات دیکھ کے خطبہ پڑھ سکتے ہیں وہ دیکھ کے پڑھنے کا اہتمام کریں، پورا خطبہ پڑھیں، خطبے کے بعد ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے یہ نماز کا مکمل طریقہ ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کر لیں گے تو نماز عید الفطر جو ہمیں پڑھنی ہے، لاک ڈاؤن کی اگر یہ صورتحال اور کنڈیشن رہی تو پھر ہم آسانی سے اس مرحلے سے بھی اللہ تعالی ہمیں گزار دے گا۔ نماز پڑھانے والے کے لیے صرف اتنی سی بات کا خیال کرنا خاص طور پہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھانے کی نیت کرے کہ میرے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان کو عید الفطر کی نماز پڑھا رہا ہوں، اور اس میں نے پوری ترتیب بتائی دی ہے کس طریقے پر پڑھانی ہے۔ اس طریقے پر اگر لاک ڈاؤن کی یہ صورتحال رہی تو اپنے گھروں پر بھی ہم عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے عید الفطر کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر کہیں یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے، 3 مقتدی نہیں ہے امام کے علاوہ، تو وہ نہ پڑھیں عید کی نماز، رہنے دیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، یا اللہ ہماری زندگیوں میں یہ موقع ہے ہم اس کی قدر نہ کر سکے اور ہم عید کی نماز سے اس بار محروم ہیں، انشاءاللہ پھر اللہ کبھی موقع دے گا، پھر اس کام کو ہم کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔